हमने को आप लोगों का तारीफ करता है। ओ अच्छा अच्छा, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ हाँ। ए सही है देख ए माउगर फो ए तोरे दी एखनी गुल्ली देबे आने आई ए তুই হেন্দে যাবি এ তরতরি যা হেন্দে যা হেন্দে কই দিলাম। আমনের নাহান বাপ না থাকলেই ভালো, যে দেশের বিরোধিতা হরে হেবিল বাহিরে পাড়াই ধরে বুড়বুড়ি ছাড়াই দেওয়া লাগে। হ্যাঁ তুমি পারি না, আমার ভিতরে একটা বোধ শক্তি আছে। তোরে তোরে লাগতামু, তোরে গুসামু, তোর চোপড়ামু, তোর পাড়াই ধরিয়া পেড়া করে বাইরে এলাম। ওকে ओके ओके। फजर अली, যে স্যার तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, হায় हमारा तारीफ किया। হায় হায় অনেক तारीफ করছে। এখন আড়েন আড়েন लाइन चलिए जनाब चलिए उधर चलिए।